Hi mga kawaig, it's me, your Janang girl. This is our vlog too. Ayan si Cardo, nakangiit, naglalakad, kasama sila kulot. Panda magmag na, napanda nagbirok iti, bulong iti saba. Nagkasada kini Erneng, ata nakabirok dan. Dagita si kawaig ko, aging gagagada, kasla dalalalaing agluto. Oops, si Totoy, lindinisan na ajay, balangig. Dito kami gayang pritel nagpiknik. Busy da amin. Ata ni tatang dangalito. Agpuy puyot. Sige puyutam. Napigsamit lang puyot mo. Nabanugdan. So nagdidigos dan. Mangga. Ngayon nalada. Tatan. Agbudal fight da kanu. Ala sige tirayo. Nagado nga balangig na alada ni. Sige iwaras yu pa. Dali sige. Bira. Apo, mabisinan da una yen. Sige, tira. Sige, makanin. Apo. Atawa, nagimasen. Pipay nga ngampay, bes. Kaya mo yan. Lamon pa. Naudi ka ditan. The last man is standing. Pipay. Naibos, nakimus amin nga makan. Kasla dala baboy. Habang nalpas da nga nagpipicture kamin. Kita kakadwa nga kawaig. Ata lang nalpasan! Go! Thanks for watching. Follow, react, and share. Salamat!